जय जगन्नाथ सांग माने आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत। तेणु आपण मानकु नमस्कार। तेणु आपण माने भलरे बोली मु आशा करे जे तेणु आपण माने भलरे थातु मु भी भलरे अछि। तेणु आज ए मोर आज नाइट रे देखो मोर गोटे वीडियो आज आनी काहेकि ना मु आज गोटे जगह को आमे बुलिबा को बाहरी छु। तेणु आमे एबे सब पैकिंग चलची मु भी बाहरी रेडी हो गलिनी जेबा पई। तेणु आपण मान देखंतु मु केते सुंदर देखंतु मु एबे उठा आमे रेडी हिनी सब पैकिंग चलीची मोर एबे पैकिंग ही चलीची जेबा पई आ मु भी रेडी हो गले आ किछि जिनिस थिला पैकिंग करिया पई मु पैकिंग कर देली। देखंतु गोटो बैग जम्मा भी गुई होनी सांग माने आ मोर सब रेडी होला तो मोर जैकेट स्वेटर हमर स्वेटर बाहर कर देली। एबे हमर सब जिनिस रेडी होला हम बाहरलु सब पिंदी की जेबी आ स्टोन ला भर्ती कर देली जी तमरा कम भर्ती करबो की अपन माने जा मोर ब्लॉग टी देखंतु आ आमे कोठी को जगह को आमे जाउछु बुलिबा को। तेणु आगु को मु वीडियो रे आनी जे आपण माने देखंतु आ आमे को जगह को सब बुलिबा को जाउछु कोन होउची से जगह रे मु तो केबे जाईनी। तेणु एथर प्रथम थरी जगह को जाउची से हम पहुंच गले हम फ्रेंड को घरे देखंतु छ माने ये मालो हां वासा जो बैंक पर जीवे ब्रह्मपुर कौन पे जीवे को घर को हम आसछु एबे हम जीवु भंजनगर लाइव टेल कैसे की भंजनगर फॉर मोदी के एनुअल इवेंट 6th एनुअल। अब जो मन देखु जदी आग को हम वीडियो देखंतु हम को लाइक करिवे सब्सक्राइब करिया फोन टिके एबे बस को अपेक्षा करिछु आसी बड़ी आसले हमर भतिया बाबू तुम जान कर न तारा तुम ना कह दियो मोना जिज्ञासा बाहरिलो जागृति आ जागृति आ जिज्ञासा जिज्ञासा आसी गले हमर बहुत शीत लागुची। हम जाने वाले हैं ब्रह्मपुर आमे बे बाहरलु ब्रह्मपुर सेठी आमे किछि बुला बुली करी आसीबो आ किछि शिव मंदिर भी देखिबो बड़ शिव मंदिर आरो मला काम को मते मते पार्क देखिबो आमे पार्क देखिबो शिव मंदिर देखिबो एंजॉय करबो एंजॉय बहुत करिबो एंजॉय से पिला माने सब करिया यस शीतल लड़ी प्रबल 10:37 हेलानी तो गाड़ी भी एबे बाहर साइलानी तालचेर रो कहीं ना तालचेर रे लोक बस को जीपे तो ये गाड़ी तालचेर रे किछि लोक हम सहित भी अछंती आमे जीबु ब्रह्मपुर मिसिकी हमर किछि स्टाफ अछंती सेति पे ताकू आमे अपेक्षा करिछु एठी एबे 10 मिनिट पर पहुंच जीवे बस ट्रैवल बस ट्रैवलर भी आसी गले हमर सारा मैडम भी देबे आसी गले देखंतु ताकर गेट ताला पड़जी पाखो को आसी साइलानी आमे जीवा पाई रेडी बेस्ट प्लग हमर सार जने आसी गले हम सहित भी से जे यार देखि दियो माराम दी सुनाती अबे नाम बाहरलु टोटल दी सुनाती मोर स्वागत। तेणु आम आज पहुँची गलु गंजाम जिले में। तेणु आम आज आम प्रोग्राम आज जोगदे प्रोग्राम हेतु आम कौ जगह
ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଆସ କାର ସାରି ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ସଜାସଜି ହେଇଛି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଯେଠିକି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଏବେ ଯୋଗ ଦେଲୁ। ତେଣୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଗଲୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ। ବାହାରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବେଲେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଲିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲେଶ୍ୱର ପୀଠର ସାମ୍ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାକୁ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବେଲେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବେଲେଶ୍ୱର ପୀଠରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝରଣା ଅଛି। ଆଉ ଶିବଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଏଡ଼େ ଶିବଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡେନ। ଏଠି ଅଛି ରାମ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଅଛି ରାମ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଚ। ଏପଟେ ଅଛି ବିଶ୍ବେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ବେଲେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେଣୁ ବାବା ବେଲେଶ୍ୱରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୀଠ ବାବା ବେଲେଶ୍ୱରୀରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ପିନ୍ଧି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତାଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳରେ ସେ ମଣ୍ଡନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବାବା ବେଲେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। 58 ଫୁଟର ତାଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଦୂରରୁ ଦେଖାଉଛି ବାବା ବେଲେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ତେଣୁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମର ପଛକୁ ଆମେ ଫେରିବୁ, ଆଉ କିଛି ଜାଗାକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବାବା ବେଲେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି।
ଆଗକୁ ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।